Mahirapan tayong mag-over the wall eh. Wait lang. Sige, baba nga tayo. Hindi sila lalabas dyan. Sige, Sige yan eh. pati ba yan? Unlirigir dyan eh. Unlirigir. Dito, maganda dito sa baba. Okay GA, look ah. Look ah. Look ah. 3, Bobo. 2, 1. Drop. Gago. Shallow. Sige lang. Lalo. Def, giga. BFF, Wala giga. na. Hindi, okay lang. May magiging dyan. Tagal ng cooldown eh. Judy, guard drone on the choke. Ready, def. Yung Sir Giga, pag nasan kayo ah. Yung Sir Def Giga. engage ha. Halong E. Bigo. Ready. Ready. In 3, 2, 1. Sa shield. Go. Puta ina. Bombay niyo yan. Nakaklamp. Nice. Okay, def. Wala. Def. Mabilis eh. Okay, Mabilis. Wait lang. Walk back. Wala ba tayong demon? Walk back lang. Sige, walk back lang. Kipiling ni. Walk back lang. Hindi ako dito. Ay, di mo sila isa lang po. Ito si Beriati to lang mag-isa to. Gago to. Sino ba yung may damage? Yung spike. Okay, ready? Shallow tayo. Ready? 3, Ready. 2, 1. Drop. Okay, walk back. Yung Sir Giga. Defensive. Sige, na ito. Walk back lang. Sige. Help the front. Heal me, guys. Net armor. Wala ba net armor? 7 seconds pa ako. 7 seconds engage ko. 7 seconds. Sige. Microburst oh. They're looking. Okay. Giga. I stop them. Okay, 3, 2, 1. Drop on me. Nice. Brawling. Siglum, tol. Pressure. Siglum, tol. Boy. Nice one. Okay, balikan sa kita. Microburst ha. Nasa likod ha. Okay. Wala. Pwede sila mag-engage ha. Pare. Okay, spread out guys. Huwag family reunion. Spread out. Spread. 5 seconds pa engage ko. 5 seconds. Nice one, Walk. Okay, good na. Resistance. Ingat sa Huwag choke kayong ha. Ingat sa baka choke. baka dyan. Si Microburst oh. Okay, look. 3, 2, 1. Clap your eat. Nice one. Okay. Push through. Okay yan. Patay Okay yan. Kapatay na. Patay si Endo, tol. Kasi lang, Ito, Bigo. last lang agad. Yeah, push. Okay, Pwede kayo mag-engage yung shield. Cool down ako eh. Sila. Along E. Ready. Tayo, set up tayo. Okay, ready. 3. Okay, ready. Look. 3, 2, 1. Stop your eat. Nice one. Back na Okay, muna. walk na guys. Masyado tayo malalim guys. Walk. Back na. Def. Okay, Giga. Use your Giga. Nice. Oh, stabilize. Balik. Hold on muna. Help UK. Boka. Help UK. Healer. Help UK. Okay, guys. Hanapin nila. Look. In 3, 2, 1. Kay microburst. Puta, nag-invis. Out. Walk back. Masyado tayo malalim. Walk back na. Giga. Okay, na-stop. Malayo Okay, DPS nila. walk back. Masyado tayo malalim. Penalty mo tayo. Okay, walk back. Mamatay sila. DFV. Ready? Sa choke, mag-engage ako on the shield. In 3, 2, Bigo. 1. Nice one. Nice. Def engage. Okay, guys. Let's go, boy. Walk back. Heal the front. May is kaya wala pa. How long? Ready. Ready? daw. In 3, 2, 1. Wait lang. GA pa ako. Thank you sa GA. Southeast. Okay. Akit kayo. Kaya speed. Akit kayo sa mid. Akit kayo Ano? sa mid. Walk back. Akit kayo sa taas. Along E. Sige, brawling lang. Bro niya, si Scambar, nasa gitna, Sige. Okay, look. Okay, engage. 3, Saan 2, look? 1. Drop your
Nice one. Putang ina nyo! Edison, Brawl. Don't be scared. Patay na yung iba. hindi bro lang. Wala na magagawa ito. Patay Si na. Bloom walang mana. Bloom walang mana. Kill Micra. Si puto. Siglom tol. Siglom. Sige, huwag niyo pagalaw siglom. Patay niyo. Sama ko na to si Yuri. Sama niyo na. Huwag kayo mag-random dropping. May nakita ko nag-random Ang ina dropping. mo. Huwag kayo mag-random dropping. Okay, Uy, iba na higit. go. Si Tibbs. Wait lang. Yan na. Halong E. Ready ba? Alam niyo? Ready. Ready ka lahat? 3, 2, 1. Drop your ace on me. Nice one. Okay, engage sila. Sige, cancel dyan. Out, walk back. Down. Guard run ba tayo? Nag-early Sige lang. view din ako. Putak, nagalag na naman. Naglalag si Bo. Pahil. Wala akong engage ha. 5 seconds pa. Ready. Ibaba niyo Ready yan na nga. siguro. Wait. Baba. Looking. Halong engage. Back. Pag bumasok Tinan niyo collar niyo. Pag Ay, bumasok si Sinjo, nag-bot si Senzo. Nag-bot na. Okay. Patay kayo. Na-stop niyo, okay. Drop your ease on me. Drop your ease. Okay, keep rolling guys. Pero huwag kayo masyadong malalim ha. Atakan nyo mga Superiority kung kaya nyo. O si Scambar. O sige, microburst na lang. Binabral. Tama na. Back. Stabilize. Wala na tayong cooldown. Stabilize. Hindi muna si Boss Yoki tsaka si Messi. Looking Senzo. Okay, doon sa... Dev Pag engage. nagpagar yan ha. Dev engage. Classify tapos drop sa akin. BFF. Halong imo. Yan na, Senzo. Looking. 2, Looking na. 1. Drop your ease on me. Nice. Hinihintay ko lang tol mag-set si Zenzu. Gloom. Keep rolling guys. Gulong. tol. Higitin ko si Gulong. Nice one. Let's go. Ito one. Walk back. Walk back. Cooldown ulit. Halong E. Ready, spirit. Huwag kayong masyadong malapit dyan. Yan. Pag bumaba sila, doon na yung engage natin. Okay, Senzo. Wait na lang Looking. lumating si Zenzu tol. Looking Senzo. Okay, Okay, engaging Senzo. 3, 2, 1. Drop your ease. Nice one, Zenzu. Si microburst tol, oh. Okay, higitin ko pag tuwak ba? Ay, higit ako. Isa. Yan, higit. Sige, stun ko ba? Kill micro. Umabra na, tol. Okay lang. Sige, walk back. Masyado kayo malalim. Wala na. Walk back na. Okay, balik kayo. Spread out, ha. Spread out, guys. Spread out. Walk back. Spread out. Wait nyo si Zenzu. Ang but na Okay. si Senzo yung Miss Walker. Okay, look ha. Kay Yuri. 3, 2, 1. Drop your ease on me. Sa GA. The GA. Sige, Defensive. walk back. Okay lang yan. Sige, bro nyo lang. May mga low. Back na. Zenzo is there. Balik na si Wala Zenzo. mana. Gusto may mana kaya? Basta sabi pag pumasok si Zenzu, hindi ko makita. Hindi ako naka-wide screen. Ayun, nandun. Thank you. Wait lang. Sa gitna sila. Sa northwest sila. Sabi ko pagpapasok si Zenzo. Wait. Sige lang. Okay, Mark. Pwede ko itayin yan, Pa sila. Huwag dyan. Hindi ako lang. Tinignan ko lang. Huwag kayo papasok. Tinitignan ko lang. Sa base si Zenzo. Naka-wide. Nasa Hindi ko base. makita. Nasa base Zenzo, pa sila. Zenzo, North. pababa si Zenzo, Head north. pababa si Zenzo. Nasa north. Okay, engaging. Defensive na ako. Okay, napigilan. Engage. Okay, look. In 3, 1. Drop your ease on me. Kay Tibbs. Sige guys, keep rolling guys. Keep rolling. Lagi niya. Okay. Walk back kayo. Masyado tayo malalim dyan guys. Walk back tayo kasi nasa sandwich tayo Dance lang dyan. ulit. Dance. Walang namatay Gagaling nyo na mag-dep Oh, stabilize. Okay, Zenzo. Nandiyan na ulit. Okay, wala na doon sa kabila. Waiting. Hindi tayo. Sige. Stabilize lang. Spam Q lang. Pag pumasok full si na, Zenzo, wag na guys. mag-spam. Ikaklap ko yung gitna nila. Nasa 10. Sige kayo ah. Nasa Okay, north mo. Nandiyan si Zenzo. Nandiyan si Zenzo. Nag-boots na. Pabuts na. Ay, sino nandun? Nagbot na clap yung gitna ah. Brawl nyo lang yung mga yan. Mga pumasok. 1, drop your in on me. Nice one.
Oh, ready def. Def. Sige, nakancel yan. Def. Magdadrop pa rin yung iba niyan. Biray yung scambar. Higit ako isa. Akin yung kutahin nyo. Ito. Ay, wala na higit. Sige, walk back. Malalim tayo. Cool. Malalim na. Lalim ito. Nasa, Nakakadep na rin sila. tayo naman yung mauna. Okay, Tayo naman. look. 3, 2, 1. Me. Nice one. Okay. Nice one. Stop them. Dep. Giga, user Giga. Pag Nice one, Emir. User Giga. Nice hill yun. Sige. Reset. Halong E. Walk back kayo, guys. Walk back. Oh. Halong E. Fail ng party, guys. Fail ng party. Hill the front. Ready. Nasa northwest naman sila. Putang sakit sa lalamunan na ito. Pugin ng ina. Practice tol, bro. Oy, ba't na dito? Lipat tayo sa kabila. Dito, ikot tayo dito. Pagod sakit sa Para lalamunan. ibang, naman. Di ba, angle naman. Okay, nandito sila. Engage sa back nila. Okay, look. 3, Ito. 1. Drop your Headbutt. Nice. Sige, pigil lahat yan. Brawl. Si Microburst tol, pwede nyo atakin to si Microburst tol. Hindi, unahin yung mga healer tsaka DPS. Ready. Wala. Ready. I'm gonna pre-clap in the shield. 3, 2, 1. Puta, ina nyo. Let's go. Ubusin nyo. Ilahin ko tol. Okay, def. Nice. How long is, Okay, guys? balik. How long is? Kaka-engage lang nila. Oo nga, how long Sige, nga? reset. Bago si Clemente tol, Reset, AFK. 15. Sabihin nyo na. Okay. Ready. Ready, ah. Magandang kalap dyan, ubos yan. Wait. Salo lang tayo. Paunahan Pag mo lumapit ako. sila, hintayin mo bumaba. Kababa tayo dyan, baka mapadiran tayo. Looking. Okay. Demis. Engage. 2, Wait. 1. Drop. Kay Jinso tayo. Hold. Heal nyo si ate. Okay. Besa nila, okay ka. Back. Muna. Sige, walk back muna. Pag ganun BFF, hindi ka makakapasok nun kasi may bato pa, di ba? Sabihin, Yun nga. mag-engage ka after Engage. ng bato. Fake. Yeah, Okay, okay. palo. Ay ba, 3, 2, 1. Drop your ease. Nice one, guys. Nice one. Di ba nandito sa Invis na rin makikita? Tong ino mo, grabe. Color Pamana yan. kay Messi. Kidnap. Pamasa kay Messi. Okay. Sige, si Yurei lang. Tayo si Yurei. Birayin niyo yan. Nice Dito one. na sa Invis mo, ha? Look kay Sinzo, guys. They're looking, def. Nice. Giga. Okay, Wala, back. wala. Drop your ease. Nice one. Okay, guys. Si, Beriachi. Atakin si Beriachi, tol. Hata ko isa. Yan. Wala na. Base na yan. Base na ata yan tol. Walk back. Oh, gigil na. Gigil na. Tingnan nyo. Ayun, namatay. Night, Okay, night, thank you. Ah. night, bebe. Pagpapos na kayo, except kayo, wala sa ispre. Nag-exap ako, tol. Nag-exap na ako. Sige. Ako yung heavy mismo. Exap. Kayo, Bilang dali, naman ako Ready. Hindi ko papawakin ko night, party 2, second engage siguro, no? Ay, lagay mo pala ako dyan. Night caller, solo bang. Looking. Looking. Teka. 3, 2, Focus muna kayo dyan, focus muna kayo dyan. Putang ina nyo. Ang nga ni Sinsi mag-caller. Okay, sige, Patayin nyo. Buhay pa. Okay, walk back. Uy, nakala iba na kidnap. Ano yun? Si Beriachi, tol. Pumapalag si Beriachi. Night, pakitaan mo na nga isa, night. Ha? Full ano, Ready, full walking ready. night. Isa night. Pakitaan mo na isa mabila. Full walk in sa base. Ready. Nabis na ba nila yun? Oh. Uy, Eh, nagiging- bata- Isang upload lang. Upload di kalimut. Drop your ease on me. Nice one. Def. Nice step. Nice Hellion mode. Ay na, balik ka bukas ha. Nangyari dun.
Tangina, Eh, parang na-stop- na-stop ginawawan ni niya Emer. naman sila dyan. Na-stop timer. Okay, how long balik, is, balik. guys? How long is? Pa-help kay How long Yuki, is? pa-help kay Yuki. Kaya mo, Or kaya second sabihin engage, mo, or kuya, second engage. bounce Wait pad lang. kami dalawa. Atakin ko Ready, pa ready. palabas ha. Atakin ko Okay, palabas. ready. Ayun Okay, din sa'yo. looking. Looking ha. Sabay sila, sabay sila. Lalim na, sabay Sige, sila, gago. engage. Putay na. Sabay sila, Yabang tol. mo. Ano ba yan? Hindi Engage kayo, nindigan. engage kayo nan. Wala. Wala. Ay, lalo. Looking lang. Looking lang, looking lang. Engage tayo, Wala pagbaba akong sila. roller. Pagbaba sila, tol. Pagbaba sila. Sabi ko, Sige, nag-execute nakatigil na ako, si Zenzo. Nakatigil na si Zenzo. Sumuko na ata. Okay? Sumuko na. Ayan, gumalaw na, pababa na. One, drop your wrist, tol. Drop your wrist. Iisa lang Pierce, AFK pa. Ah, may AFK daw sila. Sino? Si Krayos? Ba't isa lang Pierce? Dami kasing dita. Kitig ko bawa. Pabalik ko bawa. Ayan. Kill bawa. Ay, naka-lens. Ayun, bumalik. Sibaw lang, tol. Nice one. Okay, look. Ready? In 3, 2, 1. Drop your wrist on me. Okay, dahil sila lahat. Dahil sila lahat. Si ano nga, si King. Sonson. Walk back. Oo, auto ka pa. Puta, sa kasalalangunan, tol. Paano ginagawa ni Hareto? No? Ready? Tol, dami King ka. nila, king nila, king. defense. Okay, 3, 2, 1. Drop your wrist on me. Ubus. Sayang. Minadali mo. Sila glom. Bago pa this microburst. Minadali mo. Sayang. Ubusan na lahat. Nakalabas ng Okay, air comp yung ano. Yung kininite. Higit ka. Ay, nice. Ay, back na. Nahigil Ayos na pa rin sila. soldier na hindi mapatay. Nagawa ng dito nila. GA ba yan, pre? Naglalakad na yan? GA, tas may Bawa? one hand nature, arcane. GA pala yun. Pit nga, sabihan ko muna sila sa kabila Maze. para mag-exat sila mamaya. Ebe Maze. Okay naman comp nila eh. Nagsibaw. Ipa-guard rune na lang nila dapat si ano, Suko na sila. si Tibbs. Okay, pasukan natin sa base. Okay, wait lang. Okay, Punahin mo ako. 2, 1. Drop your east. Tutang ina nyo. Uy, nag-club sila. Okay. Sige, 9 to yan. Gagi to, sa akin yun. Mag-dep pa rin Akin kayo. ko. Sige. DFV. In 3, 2, 1, on me! Halo! Kulang. Wala na yung first Ay, round. tol. Malis ako. Ubusin nyo! Hindi ko napindot. Hindi ko napindot yung ano. Hindi ko napindot yung ipagtala. Gago. Brawl! Okay, Dahil ready? sila lahat, Ready kayo? Ready? Ready ako, pero Ay. ayaw ko lang sa DPS. Si Beriachi, tol. Ito. Mana. Try mo. Wala. Gago, napisit si Ergo. Wala na, GA kayo. Mag-i-engage yan. In 3, 2, 1. Wala. Mana. Oh, bandit. Sino gusto Bubo ako magkara? sa ano ah. Sana last game ko muna, tol. Nahihilo ko, kakastigaw. Sige, tapusin mo na. 4 Tapos kills na. na lang oh. Okay. Last dance. Okay. Hindi, nasa ano sila? Nasa west. Southwest. Tawis. Lumipas sila? Sa gitna. Nasa gitna. Ayun oh. Looking Zenzo. Okay. I know eh. Okay, in 3, 3, 2. 1. Drop your wrist on me, tol. Drop your wrist. Patay ka, tingin niya. Ubusin. Gago, tol. Tayo na, tol. Ito sakit nun. Kalma nyo, gago. Kalma nyo. Walk back, gago. Tayo pala yung namatay doon. Ano lang nangyari? Naubos tayo. Sige, walk back lang. Walang mangyayari dyan. May is kayo? Hindi na makatay lahat. Gago, patay pala lahat. Okay, nice one. Nice. Dami kong dips. Ayun, tol. Nahilo ko. Ayoko muna. Gago, sakit sa ulo nun. Si Beriachi yung most kill. Ina. Sirang-sira yung club nila eh. Kay Messi.
13 kay Chucky. 10. Di ba si Ugi Ziga Maso eh. naka 5 Nasa gitna. kills. Spike 7 kills. Nice. Nice one DPS ah. Nice. Wait lang, bangin na. Ayoko muna. Gitna ako. Sakit sa ulo. Si Ornlorf nang siguro, feeling ko di nakaka-stack masyado eh. Ay lang si Bowa, useless ni Bowa doon. Hindi siya Ayun ko lang, nakikinig ba yung nila sa call ng GA? Kasi kailangan mag-usap yung mga yan eh. Unless defensive Gago, siya. sabi